السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو كالعادة سوف نتكلم دائما عن جديد هذا المرض ببلجيكا ونتائجه على المستوى الدولة البلجيكية، خصوصا مع تفاعلكم من خلال تعليقكم البناءة. فأشكركم جزيلا على هذه التعليقات التي تشجعني على البحث عن مزيد من المعلومات لأشاطرها معكم، ولا تبخلوا علي دائما بإعجاباتكم، مشاركة هذا الفيديو مع الأحبة والأصدقاء لتعم الفائدة، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. يعني اليوم 29 من شهر يوليو سوف تبدأ تنفيذ التدابير الصارمة التي أقرها المجلس القومي للأمن البلجيكي، وفيما يخص يعني كما قلت سابقا بأن الأشخاص الذين يذهبون إلى التسوق داخل يعني الأسواق الممتازة للسوبر مارشي أو المحلات التجارية يجب أن يدخلوا لوحدهم. إذا كان هناك شخصين بالغين يعني فقط واحد يدخل، والمدة المسموح بها أن يبقى داخل هذا المتجر هي 30 دقيقة. وإذا كان الشخص بصحبته ابنه يعني القاصر يمكن أن يدخل معه. هذه التدابير سوف نراها في هذا الفيديو، لأن مجموعة من الأشخاص لا يعرفون هذه التدابير الجديدة، وهناك من يصعب عليه تنفيذ 30 دقيقة داخل المتجر. كما سنرى في هذا الفيديو هناك من تجاوز 30 دقيقة، لكن كما يقول صاحب المتجر أو صاحب مثلا سوف نرى متجر سوق ممتاز يعني سوبر مارشي بأنه لا يستطيع إخراج الزبون إذا تجاوز 30 دقيقة، لأنه هذا من الصعب تنفيذ هذه المدة الزمنية، رغم أنهم يؤكدون عندما يدخل الأشخاص على أنهم يجب أن يحترموا هذه التدابير حتى يحموا نفسهم ويحموا الآخرين من هذا المرض. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. Chers clients, dans l'intérêt de la protection de tous, nous vous demandons de respecter le délai de 30 minutes pour effectuer vos achats. Seul, vous avez dès aujourd'hui 30 minutes, pas plus, pour faire vos courses, qu'elles soient petites ou grandes. C'est tout à fait réalisable, moyennant une préparation en avance, oui. Si on le sait, il faut se préparer. Vous allez tenir le timing? Oui, certainement, oui. Je vais essayer, je vais faire mon possible, mais ce n'est pas dit parce que le magasin est quand même grand et je ne le connais pas bien. Donc les rayons, je vais devoir peut-être repartir d'un côté ou de l'autre. Difficile de s'en empêcher, certains regardent tout le temps leur montre, d'autres pas du tout. C'est les grosses courses, donc je suis pas sûre d'y arriver, on verra. J'ai pas mis de timing en tout cas. Pendant ce temps-là, à l'entrée du supermarché, des clients arrivent en couple, ce qui n'est pas permis. Une personne dans la famille, c'est une personne par famille. Ici, c'est plus une méconnaissance des règles qu'une envie de ne pas respecter l'obligation d'être seul. Dites madame, vous devez rester dehors. Obligé, hein. On est en couple, donc du coup, il y a une seule personne qui peut passer. Ça vous fait quoi? On n'a pas le choix. C'est comme ça, hein. On est obligé de vivre avec le virus. Revenons à nos 30 minutes pour faire les courses. Ceux que nous rencontrons à la caisse ont dépassé le délai. Pour être honnête, j'ai mis plus de 40 minutes. Donc vous n'avez pas respecté? Non, je viens en prison. 35 minutes. Mais il faut chercher, hein, parce qu'on change, question de marketing, on change les produits de rayon. Alors... On n'est pas le service de police pour éjecter les clients. Donc on fait vraiment appel aux clients de respecter les règles pour se protéger et pour protéger les autres. Si vous n'étiez pas encore au courant de ces nouvelles règles à partir d'aujourd'hui, vous voilà maintenant prévenu. بالنسبة لأنفيرس أنتورب فقد بدأت هذه التدابير الصارمة التي أقرت البارحة مثل حظر التجول. سوف يبدأ اليوم مساء، لم يبدأ البارحة ولكن سوف يبدأ اليوم مساء. وبالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي سوف يضطرون إلى إغلاق هذه المطاعم والمقاهي على الساعة 11 مساء، وسوف يحظر التجول بمدينة أنفيرس. يجب على الأشخاص البقاء في منازلهم ابتداء من الساعة 11:30 مساء. وهذا الأمر أثر كثيرا على أصحاب المقاهي والمطاعم الذين كانوا يأملون بأن يكون الصيف أكثر حركية، خصوصا مع الخروج التدريجي من الحجر. كانوا يأملون بأن الصيف سوف يتمكنون من استقبال الزبناء، لكن بهذا القوانين الصارمة الجديدة أمام ارتفاع العدوى الكبير بمدينة أنفيرس يعني أنتورب، فقد هم
يقولون بأن يعني وضعيتهم سوف تكون جد حرجة، وسوف يخسرون الكثير من المدخولات التي كانوا يأملون أن تحقيقها هذا الصيف. هذا ما نراه بهذا الفيديو. Les lumières artificielles remplacent les rayons du soleil, pour la dernière fois avant la mise en place des nouvelles mesures. Ça fait plusieurs jours déjà que touristes et Anversois ont déserté la Grand Place. Pour ce gérant d'un restaurant, ces nouvelles mesures annoncées par la province d'Anvers vont toucher un peu plus un secteur déjà en grande difficulté. Doesn't really affect the business. Probably it's more for the bars, but yeah, definitely it doesn't really encourage people to go out. So, I mean, I'm expecting some very quiet times again. Certains Anversois trouvent ces mesures nécessaires, mais peut-être un peu sévères, notamment au regard du peu de monde présent sur les terrasses. La Grand Place, près de l'hôtel de ville, c'est vide. Hein? Si je veux passer nu ici, il n'y a plus de monde pour me voir, donc je peux le faire. Maintenant, je ne sais pas si ça fait une différence de fermer les cafés à 11h, 12h, 1h30, mais... Ouais. Spijtig wel is nu door de drastische maatregelen dat wij de zomer verloren zijn. En als we de winter ingaan, wat al een heel kalme periode is, dan moeten we eigenlijk al gaan richten naar volgend jaar om te kunnen overleven in Antwerpen als horecazaken. À qui la faute finalement? Le bouc émissaire anversois, ce sont les fêtards, principalement des jeunes qui sortent toute la nuit. Les gens ils partent, ils vont au night shop, hein, c'est le night shop, ils achètent plein de bières dans les sacs plastiques, ils vont dans l'ESCO et font la fête là-bas avec les chichas et tout ça, ouais, toute la nuit jusqu'au matin. Ouais. Tuurlijk is dat een groot probleem voor horeca. Want als de corona voorbij is, gaan veel mensen failliet gaan. Echt waar. Avec la mise en place de ces mesures, c'est toute une province qui risque d'avoir très vite la gueule de bois. وبالنسبة لتزايد العدوى ببلجيكا، فوفقا لأحدث التقارير الصادرة عن معهد الصحة البلجيكي سيانسانو، يوم الثلاثاء ارتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 327.7 يوميا في الفترة ما بين 19 من شهر يوليوز وال25 من شهر يوليوز. يقول المعهد أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 70% عن الأسبوع السابق، يعني هذا يتبين بأن العدوى ما زالت في ازدياد ببلجيكا. ويضيف هذا المركز كما أن عدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة مستمر في الزيادة. ففي الفترة الممتدة لأسبوعين وحتى 25 من شهر يوليوز تم تحديد 31.7 حالة مقابل 30.2 في الفترة السابقة، يعني هناك زيادة ب1.5 بالنسبة للأسبوع الماضي. ويبلغ عدد الإصابات في بلجيكا حتى الآن، يعني منذ بداية المرض بلجيكا حتى الآن، بلغ العدد المصابين بهذا الوباء 66,662 حالة. ورغم ارتفاع العدوى إلا أنه لوحظ انخفاض في عدد الوفيات بحوالي 2.3 حالة وفاة في اليوم، وقد وصل إجمالي الوفيات بهذا المرض إلى حد الآن إلى 9,833 حالة وفاة في بلجيكا. يعني رغم ارتفاع العدوى ببلجيكا إلا أنه لوحظ هناك انخفاض في عدد الوفيات. وقد أعلم اليوم بأن هناك أعضاء من الشرطة التابعة لمدينة شارلغوا، هناك 17 شخصا من الشرطة التابعة لشارلغوا قد أصيبت بهذا المرض، لكن أعضاء هذه الشرطة ليس الذين يكونون في الشارع، ولكن الذين ليس لهم يعني لقاء مباشر مع الأشخاص، ولكن هم 17 شخصا أصيبوا بهذه العدوى. لذلك الشرطة في شارلغوا تطلب إذن بعمل اختبارات عامة لجميع أفراد الشرطة بمدينة شارلغوا الذي يبلغ عددهم 1000 شرطي. ولعمل هذه الاختبارات ليس سهلا، لذلك يجب أخذ يعني رخصة لطلب عمل يعني ديبيستاج يعني ودي تيست، يعني لمعرفة إذا كان أعضاء آخرين قد أصيبوا بهذا المرض حتى لا تنتشر العدوى بين أفراد الشرطة بمدينة شارلغوا. هذا ما سوف نسمعه على رئيس ممثلي الشرطة بشارلغوا في هذا الفيديو.
Bonjour Ophélie, oui, c'est en tout cas ce que souhaiterait faire la police de Charleroi, tester tout son personnel pour repérer les éventuels cas positifs en plus et éviter ainsi d'autres contaminations, même si pour le moment, il faut bien dire, la situation est encore contrôlable. On dénombre en tout 17 cas avérés de Covid-19 au sein de la police de Charleroi, sur plus de 1000 membres du personnel. Et vous l'avez dit, cela concerne surtout des services qui ne sont pas au contact de la population. Pas de panique donc, mais tout de même, cette augmentation de cas au sein d'un service public comme la police est forcément préoccupante. Et seul un testing généralisé permettrait d'y voir plus clair et de prendre les bonnes décisions. Seulement voilà, ce n'est pas si simple en principe. Le testing, le fait de se faire tester, c'est une affaire purement privée qui passe par exemple par votre médecin de famille et surtout lorsque vous avez déjà des symptômes du Covid-19. Donc ici, pour tester tout le personnel, il va falloir une autorisation spéciale. C'est ce qu'a demandé justement la direction de la police de Charleroi. Je vous propose d'écouter son porte-parole, David Quinault. Écoutez-le. Lorsque l'employeur veut faire tester son personnel, il doit passer par une autorité de concertation supérieure, le Conseil de concertation supérieure. Et nous avons hier demandé l'appui de la commission permanente de la police locale pour notre demande à ce Conseil. La décision doit tomber en principe aujourd'hui. Nous saurons si nous sommes autorisés à tester le personnel et si le fédéral prend en charge le coût de ce testing. Que ce soit en tout ou en partie, de toute façon, le bourgmestre de Charleroi a déjà annoncé qu'il prendrait en charge les frais qui nous incomberaient. وقد أكد الناطق باسم الشرطة في شارلغوا بأنه طلب رخصة لعمل هذه الاختبارات لجميع أفراد الشرطة التي يبلغ عددهم 1000 شخص وقد أكد بأن عمدة بلدية شارلغوا هو الذي سوف يتحمل مصاريف هذه الاختبارات وفي انتظار رخصة التي ينتظرها اليوم لعمل جميع الاختبارات لأفراد الشرطة. هذا ما أكده كما رأينا الناطق باسم الشرطة بمدينة شارلغوا. ورغم أن مدينة نامور التي تعتبر كعاصمة للمنطقة الوالونية ليس بها حالة عدوى كثيرة إلا أن عمدة هذه المدينة قد أراد أن يتخذ إجراءات وقائية وقد أصبح إجباريا عمل الكمامات كما يقول وسط المدينة بمدينة نامور وأماكن أخرى التي يكون فيها ازدحام وكذلك خلال فترة التخفيضات التي سوف تبدأ ابتداء من فاتح غشت هذا تجنبا لزيادة العدوى لأن في هذه المدينة لا تعرف عدوى كبيرة فهناك انخفاض بالنسبة للعدوى مقارنة مع المناطق الأخرى. كما أكد عمدة هذه المدينة بأن هناك تقليص للزيارات لدور العجزة حتى يتجنب انتشار العدوى بهذه المراكز التي يكون فيها الأشخاص ذو أمراض مزمنة وهي فئة هشة بالنسبة لهذا المرض. كما أكد بأن هناك اختبارات كل 6 أسابيع بالنسبة للمقيمين بهذا الدور دور العجزة تجنبا لازدياد العدوى أو تجنبا لوجود عدوى جديدة بهذه المراكز التي عانت كثيرا خلال الموجة الأولى التي أصابت بلجيكا. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Dans la capitale wallonne, la situation sanitaire reste bonne. Seulement 20 personnes contaminées et moins de 10 hospitalisations. Et ces bons chiffres, le bourgmestre veut à tout prix les conserver. Namur renforce et clarifie donc ses mesures. Dès le 1er août, jour d'ouverture des soldes, le masque sera obligatoire dans tout le centre-ville et les artères commerçantes. Habitant en ville, je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que je vois que les magasins sont de plus en plus désertés et que le port du masque en plein air, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense que c'est important mais que ça va être super difficile. Déjà maintenant on n'en peut plus juste dans les transports mais obligatoire tout le temps en plein centre-ville, je pense que ça va être compliqué. Voilà, je suis infirmière donc d'afficher tout ce qui est sécurité, voilà, donc, tout à fait d'accord. Et ce masque sera également obligatoire à certains endroits de la citadelle, sur les berges de Sambre et de Meuse, et pour les supporters de rencontres sportives, mais pas question d'aller plus loin à ce stade. Nous devons agir là où les gens se concentrent, où les touristes convergent, pour pouvoir faire de la prévention avec ce masque obligatoire, mais ne pas l'imposer quand dans nos villages, nous souhaitons aller faire un jogging ou se balader. Quant aux maisons de repos, les visites seront limitées pour respecter la bulle de 5 et un testing massif sera réalisé toutes les 6 semaines.
Je rappelle que le dernier testing massif qui a eu lieu en région wallonne date maintenant d'il y a depuis 9 semaines. Donc la durée est déjà très très longue et l'inquiétude est grandissante lorsque l'on voit la propagation du virus à l'extérieur des maisons de repos. Donc la peur est grandissante dans les maisons et donc ça nous paraît être une mesure juste et équilibrée. S'il faut faire un testing plus rapproché, nous ferons un testing plus rapproché. Rappelons que toutes ces mesures sont préventives. L'objectif, éviter à tout prix le rebond. وبالنسبة لامتحانات الدخول إلى كلية الطب هنا ببلجيكا فهناك دائما تعمل امتحانات للدخول إلى هذه الكليات الخاصة بالطب. وقد أكدت وزيرة التعليم العالي الخاصة بالمنطقة لوالوني بروكسل يعني الفيدرالية الوالونية بروكسل الناطقة باللغة الفرنسية بأن هذه الامتحانات سوف تكون في يوم 28 من شهر غشت، ولكن هذه المرة لن تكون كما كانت في السابق في مكان فيه عدد كبير من الطلبة، ولكن سوف يكون هناك 100 طالب في مكان يعني في غرفة في مدرج خاص بالامتحانات. هذا ما أكدته وزير التعليم تجنبا لانتقال العدوى واتباعا للتدابير التي نص عليها المجلس القومي للأمن البلجيكي. هذا ما أكدته الوزيرة في هذا الفيديو. L'examen d'entrée en médecine dans cette formule-ci, au ESL, à Bruxelles, n'aura pas lieu le 28 août prochain. Mesures sanitaires oblige, impossible de réunir 4000 étudiants au même endroit pour la première épreuve. La ministre rassure, il n'y aura pas de grands changements si ce n'est le lieu de l'examen. Rien ne change pour les étudiants. La première épreuve est prévue le 28 août, la deuxième le 12 septembre. La seule chose qui pourrait changer, c'est pour l'épreuve du 28 août. Nous devons l'organiser en décentralisation, c'est-à-dire plus proche en toute logique de leur domicile et avec des rassemblements inférieurs à 100 personnes pour respecter les consignes du Conseil national de sécurité. Reste donc 4 semaines pour trouver une quarantaine de locaux ou d'auditoires pouvant accueillir 100 étudiants un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles pour organiser cette première épreuve. La Fédération des étudiants francophones regrette la non-anticipation de cette décision. La FEF déplore aussi que la matière n'ait pas été adaptée malgré l'année scolaire perturbée par le coronavirus. Aujourd'hui, les rhétoriciens qui n'ont pas eu l'ensemble de la matière vont devoir quand même passer la matière non vue à l'examen d'entrée, vu que la matière de l'examen d'entrée n'a pas été allégée. Et donc le risque, c'est que ça renforce les inégalités. Et le risque, évidemment, c'est que plus d'étudiants ratent l'examen d'entrée en médecine, alors qu'on sait que ça ne définit pas si cet étudiant sera un bon ou un mauvais médecin. Du côté de la ministre, on rappelle que la date de l'examen d'entrée en médecine a déjà été repoussée à la fin de l'été pour justement permettre aux étudiants de mieux se préparer. L'examen de Polytechnique sera lui aussi organisé de manière décentralisée. Les informations précises seront fournies aux étudiants le plus rapidement possible. وبالنسبة لمنطقة لالوار وكذلك إل دو فرانس يعني المناطق القريبة من باريس فهي قد وضعت مؤخرا من طرف وزارة الخارجية البلجيكية في المنطقة البرتغالية. هذا يعني بأن الأشخاص الذين سوف يعودون من هذه المناطق سوف يطلب منهم عمل يعني البيس ار يعني ليس مفروض عليهم عمل هذا التحليل ولكن يكون مفضل أن يعملوا هذه التحاليل ولكن سوف يجبرون على عمل حجر مدته 14 يوما حتى يرى إذا كانوا قد أصيبوا بالعدوى أم لا. لأن حاليا أيضا فرنسا تعرف ارتفاع العدوى بهذا المرض رغم أن وزير الصحة الفرنسي يؤكد بأن فرنسا لم تدخل إلى حد الآن في الموجة الثانية من هذا المرض لأن هناك انخفاض في عدد الذين يدخلون إلى المستشفى بفرنسا. هذا ما سنراه بهذا الفيديو. Vignon, alors zone orange, concrètement ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la région parisienne et les Pays de la Loire sont considérés comme des zones un peu à risque. Alors, il ne vous est pas interdit de vous y rendre. En revanche, ça signifie que ce sera plus contraignant, car à votre retour en Belgique, il vous sera fortement recommandé de vous faire tester, bien sûr, mais surtout, vous serez placé en quarantaine. Alors, pourquoi ces mesures ? Eh bien, parce que depuis quelques jours en France, on se rend compte que la situation épidémique se dégrade, notamment en Mayenne, un département très touché des Pays de la Loire et en région parisienne. Et tout le monde commence à en prendre conscience ici. D'ailleurs, ce matin, le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a rappelé aux Français qu'il ne fallait pas se relâcher.
Il a aussi voulu se montrer rassurant en affirmant que la France ne connaissait pas actuellement de deuxième vague. D'ailleurs, sur l'ensemble du territoire français, le nombre de patients en réanimation à l'hôpital continue de diminuer. Rappelons aussi que pour le ministère des Affaires étrangères belge, le reste de la France est toujours classé en zone verte.